नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते भलरे थे। एक्चुअली टे भलरे ना बर्तमान कि जमीक मुझे आपण मानक समस्त को मोर जो पूर्व भिडियो जो कही कि मुझे उत्कल हस्पिटाल कहीं एडमिट होती डॉक्टर को कहवा अनुसार हैदराबाद रे जो मोर टेस्ट होता फ्लूइड टेस्टा तो से जो कैंसर सेल्स अच्छी बोली जना पड़ा हल्का तो से मुझे दुटा इंजेक्शन हैदराबाद नहीं थी आ गोटे ओडिशा रे जो उत्कल हस्पिटाल रे मुझे गोटे आईटी इंजेक्शन नहीं थी तो आ गोटे जमी मोर कहते कि जो 24 तारीख अच्छी मोर जो वीकली इंजेक्शन टा जो हबार था 17 तारीख गोटे नहीं गोटे 24 तारीख नबार अच्छे तेणु तापर मु हैदराबाद जाकि चेकअप कर मोर अच्छी बोली डॉक्टर मते सेठी कही तापर कौन है ना जो 3 दिन गैप रे मु इंजेक्शन 17 तारीख नहीं तो इंजेक्शन नेला परे कौन कौन हुए ना बॉडी पेन कर माने बॉडी पेन करे ता सहित कौन हुए ना ये जो मुंडरे जो स्पाइनल कॉर्ड जो गोटे इंजेक्शन दि जाए तेणु से मुंडरे मुंड बिंधा टे चांसेस रही थाए तो से तो इंजेक्शन नेला परे जो ट्रैवल कली मो देह तो एक्चुअली बहुत बथा करता कहीं एत बाट जा ट्रैवल करके भुवनेश्वर को जाकि 5 घंटार माने मिनिमम 5 घंटा लग जाऊँगी मैक्सिमम तो बहुत टाइम लगे लेट हेले कि कौन लेट हो जाए तेणु जाकि इंजेक्शन नहीं पुणी घर को रिटर्न करवाटा बहुत माने बाधुला मत जहाँ भी हो बाधि सारा कौन डलो टैबलेट्स खाई दूसरी 3 दिन 17 18 19 तो मुझे खाई किंतु डलो टैबलेट खाइला मो देह भल है भल मीन्स मो बॉडी तो टिके पेन कमिला हेले मो स्पाइनल कॉर्ड जो जाए ये जो 2टा भेन अच्छी माने 2टा भेन बहुत सारा भेन था बाकी मत लगुच कि 2टा मोटा मोटा भेन गुड़ाक जाकि एत जोर पेन करता माने माने एपट सेपट बेंड कर पारना से जगह पेन है कि मो मुंडर जाकि जगह पूरा बहुत जोर पेन करता जमीक मो मुंड मुंड मैंने कौन हो ब्लास्ट हो छिरा फिरा फाटी जमी लगुला डलो टैबलेट खाई शई जाए जो शईके उठला टिके कमी जाए पुणी थे सेमती पुणी प्रोब्लेम स्टार्ट हो जाऊँगी तो एमती 3 दिन कंटिन्यू मैं चलला तो बहुत टेंशन लगे निजक अनकंफर्टेबल लगला कि जमीक मुझे कौन सी कम मत करने इच्छा होना कि इनएक्टिव रोचे सब घरे ये 3 दिन है मत जमा ही भल लगुना माने कुआड़े बाहर को जावाई भल लगुना क्या सहित कथा भल लगुना सब मुझे रूम भितर पड़ी रोता रूम भितर शोई रोता है शोक उठला टे भल लगुव कि इनएक्टिव लगुव किसी कम करने भल लगुना क्या सहित कथा भल लगुना तो घर भी टेंशन हो गले घर भी गले सहित मत भी भल लगुना मत एक्चुअली गोटे हाँ मेंटाली ठीक लगे सीना मुझे किसी गोटे करी घर सहित भी घर लोक भी भल लगे किंतु केते घर लोक भी भल लगुना टेंशन रोचे कौन है असुविधा नहीं से कहले कि कौन मेडिसिन खाइब मुझे देखली हाँ ठीक अच्छे पेन हेले डलो टैबलेट्स खाईद भल हो तो डॉक्टर भी जेहेतु कहते कि जो सीएसएफ जो इंट्रासेकल इंजेक्शन जो नहीं इंजेक्शन भी मुंड बिंधु कहीं गोटे इंजेक्शन गोटे टाइप रोटे मेडिसिन जोटा कि जाइए जेहतु स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को जाइए तो ब्रेन बथा करवाटा हम बोली डॉक्टर कहते कि फ्रिक्वेंटली एत जोर हवा डल खाइला भल न हवा 3-4 दिन पर भी गला भल है तो एमती हवा फल कौन है ना डॉक्टर सहित भी कथा एक्चुअली आ गोटे कथा हूँ कौन माने मोर डेली टिके कम कम माने हुए गोटे एवरेज पेन हुए किंतु काली कौन होता ना माने काली के तारीख गला 21 तारीख गला तो 21 तारीख मारे मो मुंड बहुत सीवियर पेन कला माने काली दिन जाक मु बहुत ही कष्ट रही घरे आउ बहुत ही कष्ट दिन जाक कटे माने एत जोर पेन करूला माने मो मुंड कौन हो मैंने पागल भाया लगुला डर भी लगुला काले बास्ट हो कि मैंने सिरा पूरा फाटीज कि तो यही सब जिनस भी बहुत टेंशन लगुला भल भी लगुना से टेंशन में कौन है डॉक्टर को मेसेज कली डॉक्टर को फास्ट मो मुंडर एति फोटो पठेली जड़े डॉक्टर मीनस जड़े मैडम थे मो सहित मुझे कथा हुए मैंने कंसल्ट करे मुझे किसी माइनर प्रोब्लेम्स हो कि जहाँ भी हुए मुझे निजे फास्ट मैडम को पचारे तापर डॉक्टर सहित से कंसल्ट करके मत इनफॉरमेशन दियंती तो यही जगह कौन फोटोटा पठेले मुझे मैडम को पूरा पॉइंट कर देखली कि मैडम यही जगह मोर पेन हो मैंने डिटेल्स तो आम कल कथा ही पार्न आम डिटेल्स से जिन जन पार्न तो से फोटो मध्यम देखिए कि मैं यही जगह रही मो ब्रेन रे जगह बहुत जोर पेन हो तेणु मत बहुत कष्ट लगुच भल लगुनि मैडम पचारे कि आउ के सीवियर हो जोर हो कि ना कहले कि हाँ मैम जोर तो हो बाकी फिल कंफर्टेबल फील होनी मत अनकंफर्टेबल फील हो तेणु कौन करा टेंशन भी लगुच भल लगुनि तो मत भी डर थाए कि काले कहीदेवे कि पुणी थर जावाई सडनली सडनली जावाई भी आमको कष्ट हम हठात जा एत बाट जा करिया फास्ट कहले कि तुम आईटी इंजेक्शन जो नहीं थी भुवनेश्वर नहीं हाँ नहीं आउ 12.5 mg नहीं तो नहीं सारापर जी सब जहाँ जहाँ हवा कथा मैंने बोले से भी हो
ଡଲ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ଡଲ ତ 3 ଦିନ ନେଇଛି, ବାକି ଯେତେବେଳେ କମ୍ ହେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କଲି କି ଡଲରେ କମ୍ ହେଉନି, ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ସା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ଡେକ୍ସା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଯଦି ଅଛି 4 mgରେ ୟୁଜ୍ କର, 4 mg ବାଲା। ତ ସେଇ 4 mgଟାରେ ବାକି ଏଠି ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଏଠିକା ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ସେ ଡେକ୍ସା ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ବି ମିଳୁଛି 4 mgରେ ମିଳୁନାହିଁ, 0.5 mgରେ ମିଳୁଛି ସେଇ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପଚାରିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି 0.5 mgରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏକାଥରକ 8ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ 4 mg ହେଉଛି, 8ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ହିଁ 4 mg। 8ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ମନା କଲେ, ନା ଖାଆନି। ଫାଷ୍ଟ ମନା କଲେ, ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେଇଲେ କି ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ତୁ 4ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ ନହେଲେ ନେ, ମାନେ 2 mg କରିକି 2 times ନେ। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ 4 mg ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନେଇଛି, ମାନେ 2 mgର ଗୋଟେ, ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ 2 mgର ନେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯେମିତିକି ଇନେକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକେ ଅଧିକ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ମାନେ ସକାଳୁ। ଡଲ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ଟିକେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି, ଆଜି ଟିକେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଯାଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ହେଲେ, ଯଦି ବି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ବି ନ କମୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ। ଆଉ ଇନଫର୍ମ ଯଦି କରିସାରିଲା ପରେ ମେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବା ପାଇଁ କହିବେ। ତେଣୁ ସେତିକି ନ ହେଉ, ମୋତେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି 24 ତାରିଖ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ମୁଁ ଯିବି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ବାକି ସଡନ୍ଲି ଯିବାଟା ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଯିବାଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି এই ଡେକ୍ସା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ଯାହା ବି ଖାଉଛି ସେଇ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟାରେ ଯେମିତିକି ଭଲ ହେଇଯାଉ, ହାଲକା ଯଦି ହେଉଛି ହଉ, ଭଲ ହେଇଯାଉ। ନେକ୍ସଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଚେକଅପ୍ କରିବି, ମେ ବି ବେଟର୍ ୱେରେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଇକି ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସଟାକୁ ମାନେ ସେଠି ସୋ କରାଇ ପାରିବି, କେମିତି ହେଉଛି ନାହିଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା କହିପାରିବି। ତେଣୁ ସେଇଟା ବେଟର୍ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଉ। ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ। ଫାଷ୍ଟ ତ କଥା ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି। ତା ସହିତ ଯଦି ବି ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରଖିଥିଲି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲି ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ନ ଲାଗୁ, ମୋତେ କିଛି ନା ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନା ମୋତେ କିଛି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁଛି, କୌଣସି କାମ ନା କାହା ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମାନେ ପୁରା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ମେଡ଼ିସିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, କି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି କି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋର ଆଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ପଇସା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଗୋଟେ କେମୋ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ ମାନେ ମୋର ଚାଲିଛି 17-18 ହଜାର ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ, ମାନେ 30ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲିଛି, କିମୋ ମେଡ଼ିସିନ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ଲିଭର ଏଇସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲିଛି। ମୋର ମାଉଥ୍ ଅଲସର ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଛି, ପାଟି ବି ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାଉଥ୍ ଅଲସର ମାନେ ଭଲ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଉଥ୍ ଅଲସର ପାଇଁ ମୋତେ ତା ପାଇଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ 2-3ଟା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ, ମାନେ ମୋତେ ବାକି ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ମାନେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇପାରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡିସପ୍ଲେରେ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ମୋତେ ମୋର ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଘର ଲୋକ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, ଯଦି କିଛି ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ମୋତେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଥରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ମୋତେ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବର୍ଡ଼ନଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବନି। ତେଣୁ ଆଶା ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ କରାଇ ପାରିବ, ଆଉ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବ, ମୋତେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏମିତି ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥାଆନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କଲ୍ କରନ୍ତି, ମୋତେ ସଜେସନ୍ସ ମାଗନ୍ତି। ଯେତିକି ଜାଣିଥାଏ ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଏ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଥାଏ, ଆଉ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ।
ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।